अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि फरवरी 2026 टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन फरवरी 2026 आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अमली फ़ैसलों और फ्यूचर्स की बुनियादें मजबूत करने का महीना है। ये महीना आपको जज्बाती नारों की बजाय हकीकत पसंदाना सोच अपनाने पर मजबूर करेगा। सन इस महीने के बड़े हिस्से में एक्वेरियस में मौजूद रहेगा, जो कि आपका 10वां घर है। ये घर कैरियर, समाजी हैसियत, इज़्ज़त और अमली ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब ये है कि फरवरी में आपकी तवज्जो ज़ाती आराम से हटकर अमली ज़िम्मेदारियों और पेशा वाराना टारगेट्स पर रहेगी। मरकरी भी एक्वेरियस में रहकर आपके फ़ैसलों को ज़हनी वजाहत अता करेगा। आप कम बोलेंगे मगर जो कहेंगे वो वज़न रखेगा। वीनस, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस महीने कैप्रिकॉर्न में मौजूद है और आपके 9वें घर को फ़ाल कर रहा है। ये पोजीशन आपको वुसअत नज़र, आला तालीम, रूहानियत और दूर रस मंसूबों की तरफ लेकर जाएगी। सैटर्न 11वें घर से असरअंदाज होकर आपको सिखाएगा कि हर दोस्त मुस्तकिल नहीं होता और हर वादा पूरा होने के लिए वक्त मांगता है। ये महीना आप लोगों को सिखाएगा कि असल इस्तेहकाम वही है जो वक्त की आजमाइश में कायम रहे। कैरियर के हवाले से बात करें तो फरवरी 2026 एक अहम और फैसला कुन मरहला आप लोगों के लिए टॉरियन साबित हो सकता है। आपके 10वें घर पर सन और अतारत की मौजूदगी आपको एक्टिव तो करेगी, मगर इसके साथ ज़िम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। आपसे ज़्यादा तवक्को की जाएगी और आपको ये साबित करना होगा कि आप इस एतमाद के अहल हैं। जो लोग मुलाजमत में हैं उनके लिए ये महीना मेहनत तलब है मगर फ़ायदा मंद भी। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और दियानतदारी से टॉरियन काम करेंगे तो सीनियर्स की नज़र आप पर रहेगी। आप अच्छी तरक्की हासिल करते इस महीने नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत का सिला फ़ौरन ना भी मिला तो मुस्तकबिल के लिए रास्ते हमवार ज़रूर होंगे। मुलाजमत की तलाश करने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये महीना इंटरव्यूज़, कनेक्शंस और पेशरफ्त का इशारा है। ख़ास तौर पर अगर आपने पहले से कोशिशें कर रखी थीं। ये वक्त टॉरियन खुद को कमतर समझने का नहीं बल्कि अपनी काबिलियत को दुरुस्त अंदाज में आगे पेश करना है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो फरवरी 2026 आप लोगों के लिए मोहतात मगर निस्बतन मजबूत और मुस्तहकम महीना है। आमदन में बड़ा इजाफा नज़र आता है मगर जो कुछ है वो कायम रहेगा। अखराजात ख़ास तौर पर तालीम, सफ़र, कानूनी या ख़ानदानी मामलात की वजह से बढ़ सकते हैं। वीनस की पोजीशन बताती है कि आप लंबे अरसे के फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। याद रखिए टॉरियन, ये महीना फजूल खर्ची के लिए बेहतर नहीं है। बचत और मनसूबाबंदी के लिए ये महीना बहुत ही बेहतरीन है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से काम लिया तो बाद में पछतावा हो सकता है। कर्ज देने या लेने से इस महीने जितना हो सके गुरेज करें, ख़ास तौर पर करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के हवाले से। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए फरवरी 2026 सुस्त मगर मजबूत महीना है। फौरी फ़ायदा शायद ना हो मगर जो फैसले आप इस महीने करेंगे वो आइंदा कई महीनों पर असर डालेंगे। बैरून मुल्क या बैरून शहर जो लोग बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन वर्क या तालीमी और कानूनी शोबों से वाबस्ता अफराद इस महीने बड़े फ़ायदे उठाते नज़र आते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को शफाफियत अपनानी होगी। किसी बात को दिल में रखना या ताख़ीर करना नुकसानदेह हो सकता है। ये महीना आपको सिखाएगा कि बिज़नेस में जज्बात की बजाय असूल ज़्यादा बेहतर रहते हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में फरवरी 2026 टॉरियन के लिए निस्बतन अच्छा रहेगा, मगर फिर भी मुकम्मल यकीन के साथ टॉरियन कदम बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। ख़रीदो फ़रोख्त, ज़मीन या मकान से मुतल्लिक बातचीत आगे बढ़ती नज़र आती है, लेकिन कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज करना ख़तरनाक होगा। ख़ानदानी जायदाद या विरासती मसले पर बात दोबारा हो सकती है। सब्र और अमली रवैया ही टॉरियन इस महीने में आपको फ़ायदा देगा। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में फरवरी 2026 टॉरियन के लिए संजीदगी और हकीकत पसंदी लेकर आया है। आप लोग वक्ती जज्बात की बजाय मुस्तकिल ताल्लुक़ के बारे में सोचेंगे। अगर आप पहले से किसी रिलेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर से वजाहत, एतमाद और अमली सबूत चाहेंगे। ये महीना आपको समझाएगा कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, ज़िम्मेदारी भी है। अगर आपने ज़िद या खामोशी इख्तियार की तो फासले बढ़ सकते हैं, लेकिन टॉरियन अगर आपने नरमी और समझदारी दिखाई तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा।
شادی شدہ ٹورین افراد کے لیے فروری 2026 اجوازی زندگی میں سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ شریک حیات آپ سے توجہ اور عملی تعاون چاہے گا۔ اگر آپ صرف کام یا مالی رسپانسبلٹیز میں الجھے رہے تو رشتوں میں سرد مہری آ سکتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ ازواجی رشتہ صرف سہولت کا نہیں بلکہ احساس کا بھی نام ہے۔ اگر آپ نے بات چیت اور احترام کو ترجیح دی تو گھریلو ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ سنگل ٹورین افراد کے لیے فروری 2026 خود کو جاننے اور معیار طے کرنے کا مہینہ ہے۔ کوئی نیا شخص زندگی میں دلچسپی پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر تعلیم یا سفر سے جڑے ماحول میں، لیکن اگر آپ جلد فیصلے کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ وقت ٹورین سمجھنے کا ہے کہ آپ کو رشتہ کیوں چاہیے اور کس بنیاد پر چاہیے۔ جب نیت صاف اور واضح ہو جائے گی تو راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ سوشلی اس مہینے آپ لوگ محدود مگر بڑے بامقصد نظر آتے ہیں۔ آپ شور شرابے کی بجائے کم مگر قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ پرانے دوستوں سے رابطے فائدے دیں گے مگر ہر کسی کو راز بتانا ٹورین اس مہینے مناسب نہیں ہوگا۔ اگر بات کریں ٹورین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے فروری 2026 نظم و ضبط اور مستقل محنت کا مہینہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم، مقابلے کے امتحان اور تحقیقی کاموں میں پیش رفت ممکن ہے بشرطے کہ آپ سستی سے بچیں۔ ذہن آپ لوگوں کا سنجیدہ رہے گا مگر تھکن جلد ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ٹورین اس مہینے میں آپ لوگوں کو گلے، گردن، تھائرائیڈ یا ہارمونل مسائل ہو سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ نظر آتا ہے۔ زیادہ کام اور کم آرام نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، متوازن غذا کھائیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس مہینے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا نقصان ٹورین ضد، حد سے زیادہ کنٹرول اور جذبات کو دبانا ہو سکتا ہے۔ ہر بات اپنے طریقے سے کرنا یاد رکھیے، ضروری نہیں بعض اوقات لچک دکھا لینا ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس مہینے کوشش کریں کہ دل کے سکون، فیصلوں میں آسانی اور زندگی میں استحکام حاصل کرنے کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے بند راستوں کو کھولے گا اور ذہنی بوجھ کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اوورآل فروری 2026 ٹورین آپ لوگوں کے لیے سنجیدگی، عملی سوچ اور فیوچر کی بنیادیں مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے صبر، مستقل مزاجی اور حقیقت پسندی کو اپنایا تو یہی مہینہ آپ کو آنے والے وقت میں مضبوط مقام تک لے جائے گا۔ یاد رکھیے جو آہستہ مگر مستقل چلتا ہے وہی دور تک پہنچتا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ ان دونوں کاموں سے آپ کے معاملات خود بخود بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن ٹورین اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔